From this to this! Mula sa simpleng noodles ng Lucky Me to sikat na Japanese dish na tinatawag na tantamen. Ito ay may creamy sesame broth, maanghang na lasa at malinamnam. Ito ay may creamy sesame broth, maanghang na lasa at malinamnam na giniling na karne. Sa videong ito, tuturuan tayo ni Haponesa paano gawin ito. Isang higop mo lang, siguradong mapapawaw ka! Yo, andito si Haponesa. Okay, magluluto. Ano yung lulutuin mo? Look at me. Anong look, ano? Look at me. Look me. Lucky Me. Lucky Me. Okay. Ano lucky yan? Me. Lucky Me. Lucky me the arrange menu. Orange menu for Japanese Tantamen. tatame. Tapos Tatame. gamit mo yung Ito. Sa noodles ng Pilipinas. Pilipinas. Okay. Sa chicken flavor. Chicken flavor. So, ano Okay. yung mga ingredients niyan? Ano sabi mo? Ingredients is ano to? Peanuts butter. Peanut butter, tapos Vinegar. vinegar, Soy sauce. and Milk. milk, Tobanjang. Sa tobanjang. Chinese. Ito, tobanjang. Tobanjang. Saan mabibili to? Sa super. Supermarket? Pero wala na sa Philippines. Wala sa Philippines. Nakatara, ito. Pag wala yan. Rayu. Rayu. Sa karay. Abura. Rayu. Tapos ito, ano Mahal to? na oil. Sa surigoma, sesame. Soriguma? Sesame. Sesame seed? Sesame, yes. Tapos, itlog. One egg. Tapos, Negi. Negi wa nante? sibuyas. Sibuyas. Tapos, ayan. Then, soy sauce. Soy sauce? Anong soy sauce? Sesame oil. Sesame oil. Tapos, Chop. chop na Chicken. chicken. Chicken to. Baboy. Chocho. Baboy. Beef. Wow. Beef. Pwede din yan, ano? Baboy or beef. The garlic. O garlic. One. Okay. Isa. Tapos, Okay? okay. Okay, luto na ako. Magluto ka. Okay. Ano ginagawa mo? Sa push na garlic. Nag-push ng garlic. Oo. Yan. Push. Hanggang Then, ganyan. Tapos, ay, maraming chop-chop. maraming chop-chop. Maraming chop-chop na. Mag-ingat ka. Baka masamad ka. Oy, okay ka na? Hindi, ikaw. Okay. Ikaw. Yan, ganyan. Ang galing mo mag-ano May pero. Yan. Ang galing mo Saan ka natuto magluto? Ako. Anong ako? Ako luto always. Ikaw. Saan ka natuto? Sa bahay. Sa bahay. Nanonood ka ng ano? Anong pinapanood mo? Garlic. Garlic. Yan. Sa Ayan. fried. Una ang garlic. Uh. Tapos, Then, sesame oil. sesame oil. 1 spoon. 1 spoon. Tapos, Then, ano yan? eto na. So, gumi 映ってるよ. Ito. Okay. The Tapos, fire. Fire. Ay, fire. Yan. Say fire. Fire! Okay. Okay, ayan. Ganyan Okay. na. Halo na. Okay. Oo, ayos Hindi mainit. Hindi Kaya, mainit. sumaya. Sumayaw. Pagka hindi pa mainit, sasayaw. Okay. Kanta ka muna. Kanta rin. Bahay ko Oo. kahit muli sarap doon ay sari-sari galing diba? Galing. Okay. Tapos na. Hara. Ayan. Chapa. Magaganyan. Kasi garlic chapa daw. Wow. Then, Ate. okay, okay mabuti. Tapos, ayan. Then, masarap amoy diba? Masarap ang amoy. Masarap ang amoy. Chap baboy. Tapos, Chap baboy. chop yung baboy. Ayan. Ito. Chap baboy. Sapot. Okay. Ayan. Wow. Then, ano sabi mo? Sibuyas. Hindi. Sibuyas ang sunod? Ano ito? Hindi. Kore, ito. Haluin. Halloween? Haluin. Hanggang sa magkulay pula or berde. Brown. Brown, yes. Mag-brown. Tapos, Ito na. pinahinaan mo ang ano. Ayan. Tobanjang. Tubanjang. Anong tawag dyan? Tobanjang. Tubanja. Tobanjang. Parang ano Pero wala na, okay. Anong wala na okay? Philippines, 多分 簡単に手に入んない。
hindi. 難しい。 Ah, Kaya ito, mahang oil. yan ang kuan. Oo, mahang oil. One Wala yan spoon. sa Pilipinas. One spoon. Wala yan sa Pilipinas. 1 spoon lang. One spoon lang. Yan, kung wala yan, ito. Ito, di ba? Pero, meron to mo, それは。 Meron sa Pilipinas Oo. yan. Ito. これは難しいと思う。これね。 Tapos, で、な。 Ukayin. お金なさ、ハロウィン。 Anong Halloween? Ukayin. Okay. Ukayin. Wow. Sarap. Sarap. Sige na. Ano? Amoy na. Mamaya pagka luto na. Wow, amoy na. Na. Masarap na amoy ah. Oh, yeah. Wow. Nagtatry na ka nagluto ng kare-kare. Ah, yeah. Isa. Isa lang. Ako luto. Hmm. Pero sobrang menusay. Matrabaho. Mamaya na. Mamaya yan. Set aside muna. Oo. Tapos De, anong gagawin? Ito, boil. I-boil. Okay? Tawad. Parang lulutuin muna siya. Mate, yaっぱり。 Ano ba? Wag na. Anong wag na? So, 1 cup. 1 cup lang? 1 cup de konti. Oh, yan. Yan. Para madali mo bukal. Oh, wait na. So, Put. lagay. Ayan, nilagay na guys. Nilagay na ang Lucky Me. Laki. Pwedeng ano yan? Laki. Anong pwede? Yung mga noodles ng Pilipinas? Ako? Hindi. Siyempre. Yang ano ba? Noodles ng Pilipinas. Pwede yung noodles ng ano? Sa Japan. Okay, siyempre. Okay lang. Masaya. Tapos na yan. Siguro. Gutom na ako. Ito? Okay. Ano? Mizu. There. No, yo. Over there. Inda. There. Table niya rin. Bibo. In the Table table. niya rin. Anong gagawin mo? Sa milk. Milk? Saan nilalagay ang milk? Ha? Saan nilalagay ang milk? Sa dito po. Dyan? O sige. Mga isang baso. So, 1 cup. 1 cup. こっちおめさ。 Oo. Yan. 1 cup. Okay, 1 cup lang. こっちおめさ。 Later. Ito. 出ていいかな。 Oh, yan. Wow. Tapos, Then, ano? dirty ne. Gomen ne. It's okay. Anong gagawin yan? Sa 1 1. soy sauce. Soy sauce. Baliktad ah. So, soy sauce. Ayan. Okay. Tapos, Then, ito ayan. na. Ano yan? Peanuts Peanuts butter. butter. Okay. Sa Peanuts butter. 1 1 spoon. 1 spoon. 1 spoon lang. Oh. Ayan. Sobrang masarap. 1 spoon. Anong tawag niyan? おめさ。 Ano tagaw? Ano sabi mo? Anong tawag niyan? Tapos, walang fire. Kunti lang. Okay. Hindi. Kasi milk sa Dapat walang fire. kaya mamaya mainit, di ba? Mm. Then peanuts butter 溶かしてゆっくり。 Papatunawin Oo. yung peanut butter. De, ito. Dan, yan. Sa soup. Soup, lagay yan. Opo. Yung Hanbun. sesame nung Hanbun, seasoning ng Lucky Me. Half lang, Kimi, half. Half. Then mix. Mix. Okay na. Wow. Tapos na. Tapos na? Tapos, yan, tapos na. Sa Tapos, ito. ayan, tapos na yan. Hindi. Konti. Konti fire. Konting fire. Okay. De, so hindi malaki. Maliit na. Maliit lang. Okay. Konting fire lang. Konti fire. Soup, atatamin na ito. Papainit konti yung soup niya para mas masarap. たとえ嵐が吹こうとも たとえ Tapos na. Tapos na. konti choco. Okay. Diba? Yan. Dito. Tapos dyan. Sa first noodle. Noodles. Then soup. Soup. Now, Wow. Tapos. tapos ito. Mm. Sa ano to?
Ito yung ginawa mo kanina. mamaya, Mm. 作ったでしょ Mm. So, dito po. Wow. Mhm. Marami masarap. Mm. Okay? Tapos? Then, negi. Mm. Mm. Then, ito, mamaya. Mamaya. Boiled egg. Boiled egg. Mm. 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 Wow. Wow, diba? Wow. Huy! Dalawa. Sige na. Dalawa. Wow. Lumangoy. Then, ito, 入れたらもっと美味しい。 Ah. Sobrang masarap. Pagka- Pero okay, wala na. Masarap yan pagka ano? Yuditara? 入れたら。 Mas masarap yan pagka may sesame seed. Oo. Mm. 1 spoon. Pero okay lang, wala. Okay nga. Hindi, konti lang na. Kunti lang. So, ito. Mm. Yan. Yan. Nice. So, finish Last. na? Last? Ito. Ano yan? Samahan oil. Manghang? Layu. Layu. なんて言うんだろうね。さあ。 Layu. Uy, ikaw. Ayaw. Ayaw. Meron na. Kaya pala. Kaya pala. So, Wow. two. Wow. Tapos? Finish! Finish na. Yum! Mainit. Wow. Sa Lucky Me chicken noodle, then tantanmen. Tantame, Lucky Me. お待たせいたしました。 Wow. 担々麺でございます。 Tantame. Wow. 熱いので、熱いので、 Wow. You, Tantame. Made in Lucky Me. Philippine Lucky Me, okay? Ito yung ano mo? Recipe mo? Try mo na yung recipe, right? First time? First time. Tantame, made in the Philippines. Creamy. Creamy, okay? Okay. Sarap! 本当に Sarap! 本当のこと言って。 Masarap! 美味しい担々麺なってる Mm. Wow! Sarap daw. Try na. Sarap! はい。 Masarap! 美味しい。 Masarap! 本当に。 Wow. Feel ko yung ano niya. Yung may gatas, may lucky, yung peanut butter. Peanuts butter ね。 Peanut Point, butter. point. Peanut butter. Sarap. Pwede itong lagyan ng anong gulay? Oo. Sa chingensai. Chingensai? Or, 入れたら、 moto oishi? もっと、さ、ぐらいね。さ、インゲン。